किसी से नहीं होता, अल्लाह से होता। जिंदगी के 50 साल उनके साथ गुजरे और उनकी तरबियत, उनकी सोहबत से बहुत कुछ अल्लाह ने समझने सीखने की तौफीक दी। वो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, वो पूरी उम्मत का नुकसान है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी अपनी ज़ात के लिए गुजारी नहीं। मैंने पहला शख्स देखा जिसकी ज़िंदगी ना औलाद के लिए थी, ना बीवी के लिए, ना रिश्तेदारों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर फिदा हो। मैंने ज़िंदगी में ऐसा शख्स नहीं देखा। जिस तरह हर लम्हा उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए वक्फ किया, हर पल हर पाई अल्लाह के नाम पे लौटाई, और ज़िंदगी सारी की सारी, दिन हो रात हो, उन्होंने लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, अल्लाह की तरफ बुलाया। आज उसी अल्लाह की तरफ लौट गए जिसकी तरफ वो बुला रहे थे। হযরত হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ছিলেন এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব। এমন মানুষ হাজার হাজার বছরেও একবার জন্মান। তার ইন্তেকালের পরই এমন কঠিন সময়, এমন অবনতি, এমন যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি তাবলীগের উপর এসে পড়ে, যা শত বছরের এই শক্তিশালী আন্দোলনটিকে কাঁপিয়ে দেয়। আর আমি কতটা দুঃখ প্রকাশ করব, কিভাবে আমি আমার অনুভূতি প্রকাশ করব, যখন পরিস্থিতি এমন পর্যন্ত পৌঁছলে যে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটে গেল। আল্লাহু আকবার। আর কি ঘটল? সেই তাবলীগের কাজ যা মানবতাকে একত্রিত করেছিল, যা উম্মাকে একটি উম্মা হিসেবে গড়ে তুলেছিল, যা ফেরকা মতবাদকে বিলুপ্ত করে দিচ্ছিল, যা বিভেদকে দেয়াল ভেঙে দিচ্ছিল, যা সমগ্র উম্মাকে একটি ফুলের তোড়া বানাচ্ছিল, 6 মহাদেশের মুসলমানদের তাদের ফিরকা ও মাযহাবের গণ্ডি থেকে বের করে একতাবদ্ধ করেছিল, ঐক্যের উপর কাজ করছিল, উম্মার ঐক্য ও সংহতির উপর কাজ করছিল, এমন এক মহান পরীক্ষায় পতিত হলো যে সেই মহান কাজ 2 ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।